Muy buenos días tengan todos. Quiero darles la bienvenida a nuestro 12º café virtual. Я хочу всем пожелать хорошего дня, добро пожаловать. Это наш 27-я встреча в нашем кафе виртуальном. Hoy queremos darle la bienvenida a una persona bastante conocida y que nos da un enorme placer tener aquí con nosotros en Costa Rica. Мы счастливы, что сегодня мы можем иметь счастье присутствия очень знаменитого человека здесь с нами в Коста-Рике. Así que de parte de todos, Alexandra, bienvenida y bienvenidos todos. От имени всех, Александра, добро пожаловать, и всем тоже добро пожаловать. Nada más, quiero dejar claro cualquier asunto referente a la logística de la charla. Только я хочу сделать несколько замечаний по поводу логистики. Cualquier pregunta, por favor, pueden escribirla en el chat, tanto mi persona como el presidente y vicepresidente. Любой вопрос вы можете записать в чате, мне лично или же президенту Ассоциации студентов. Ellos van a estar contestándolas, organizando las preguntas para poder, después de que Alexandra termine, hacer algunas de estas preguntas. Они будут организовывать вопросы таким образом, для того, чтобы, когда Александра закончит свою речь, можно будет задавать эти вопросы в том порядке, в каком они установят. Y claramente darle también las gracias a doña Olga Selesnova por ser la traductora el día de hoy. И также поблагодарить Ольгу Селезневу за то, что она будет сегодня выполнять роль переводчика. Muy bien. Alexandra, bienvenida y adelante. Александра, добро пожаловать, и мы просим вас начинать. Так, ладно. Está bien. Так, здравствуйте. Я буду рассказывать про свой проект, который называется SciHub. Buenos días, yo voy a contarles sobre mi proyecto que se llama SciHub. Наверное, как вы видите на слайде, это такой веб-сайт, где можно бесплатно читать научную литературу. Seguramente, como ustedes ven ahora en la pantalla, eso es un sitio web donde uno puede conseguir y leer la literatura científica. Сейчас на сайте более 85 миллионов различных научных документов. Ahora en este sitio web existen más de 85 millones de documentos científicos. В чем фишка или основная функция этого сайта? ¿Cuál es la función principal de este sitio web? Сейчас, когда вы пытаетесь прочитать статью из какого-нибудь научного журнала, например, из журнала Lancet, то очень часто так происходит, что она платная. Ahora, muchas veces cuando aparece una necesidad de leer algún artículo de alguna revista científica y dijo un nombre que no sé cuál es porque era en inglés, entonces muchas veces estos artículos son pagados, no son gratuitos. То есть, чтобы прочитать полный текст научной статьи, требуется заплатить большие деньги. Для многих людей очень большие. Muchísimas veces cuando se necesita leer algún artículo importante científico, hay que pagar una considerable suma de dinero. Sobre todo para las personas comunes es mucho dinero. Что делает SciHub? Он убирает вот эту вот необходимость оплаты. ¿Y qué es lo que hace y de qué forma? То есть любой человек может взять ссылку на платную статью, затем пойти на сайт SciHub, вставить туда эту ссылку, и статья открывается бесплатно. O sea, cualquier persona puede copiar el link de cualquier artículo científico y copiarlo después ahí en este sitio web de ella y de ahí este mismo artículo aparece de una manera gratuita. То есть, как говорят некоторые, можно воровать такие статьи. Извините, можно что? Воровать такие статьи.
Entonces, de esta forma, como dicen algunos, se puede robar algunas ideas. Ну, сайт достаточно популярен, то есть им пользуются где-то 500 000 ученых и студентов каждый день. Este sitio web tiene una popularidad bastante grande. Aproximadamente de 500.000 de personas, de estudiantes y de científicos lo utilizan diariamente. Ну и причем это ученые и студенты со всех уголков мира, то есть Китай, Индия. Y aquí hay que agregar que esos son los estudiantes y los científicos de todas partes del mundo. Puede ser China, la India. Иран, Россия, Америка. Irán, Rusia, Estados Unidos. Южная Америка, Индонезия. América del Sur, Indonesia. Африка, ну, в общем, вообще отовсюду. África, es decir, de toda parte. Ну, да. И получается, что если считать за один месяц, то уникальных посетителей примерно 6 миллионов. Y si vamos a contar, por ejemplo, por un mes, entonces las personas que lo utilizan son aproximadamente 6 millones. Вот. Ну, а если взять статистику именно по Коста-Рике, то здесь получается 10 тысяч в месяц. Si vamos a ver las estadísticas precisamente de Costa Rica, ahí aproximadamente son 10.000 personas al mes. Ну, теперь история создания этого сайта. Y ahora quiero contarles la historia de la creación de este sitio web. В 2009 году я была студенткой университета и работала над своим дипломом. En 2009 yo era una estudiante de la universidad y estaba preparando mi tesis de grado. И мой диплом был посвящен теме нейрокомпьютерных интерфейсов. Y mi tesis de grado estaba dedicado al tema de los neurotransmisores. Ну, то есть это такая технология, которая позволяет подключать мозг человека напрямую к компьютеру. O sea, es una tecnología que permite de conectar el cerebro de un ser humano exactamente y directamente a la computadora. Ну, можно вот так подключить и, к примеру, управлять курсором мыши просто силой мысли или набирать текст силой мысли. Por ejemplo, se puede conectar de esta manera y simplemente con la ayuda del mouse uno puede direccionar y guiar, por ejemplo, el pensamiento o incluso la fuerza del pensamiento. Ну, сейчас такой технологией занимается Илон Маск, но вообще она довольно старая. То есть еще в 2009 году и раньше она была. Ahora esas tecnologías ya se están utilizando, pero sinceramente esas tecnologías no son tan nuevas. Ya en 2009 ya había existido este tipo de tecnología. Ну и так как эта тема очень тесно связана с наукой, то та информация, которая мне нужна была для диплома, она была в научных журналах вся. Y porque este tema está muy relacionado con los temas científicos, entonces toda la información que yo necesitaba para mi tesis de grado se encontraba en las revistas científicas. И когда я пыталась какую-то статью из научного журнала прочитать, то натыкалась вот на то, что она платная, то есть доступ к ней закрыт. Y cuando yo necesitaba leer algún artículo importante científico, con lo que me encontraba era que este artículo era pagado, que yo necesitaba pagar para poder leerlo. Ну и тогда я подумала, что было бы, наверное, неплохо создать какую-то программку, которая могла бы автоматически открывать такие статьи бесплатно. Y entonces yo pensé que sería bueno hacer algún sitio para poder abrir y tener acceso a ese tipo de información y que sea gratuito.
Ну, почему я так подумала? Потому что я училась в институте на, грубо говоря, на программиста. То есть я училась на факультете информационных технологий. ¿Y por qué pensé eso? Porque yo en ese momento estaba estudiando en una universidad y la carrera la que yo estaba estudiando era para ser programadora, o sea, tenía algo, era una carrera tecnológica. Вот. Ну, после университета у меня была такая мечта заниматься наукой. Y después de terminar la universidad, yo tenía un sueño de dedicarme a la ciencia. Поэтому я посещала разные научные форумы в интернете. Por eso yo he visitado muchos foros científicos en el Internet. И, например, там был такой форум, посвященный молекулярной биологии. Por ejemplo, existió un foro que estaba dedicado a la biología molecular. Но то, что там ученые обсуждали больше всего, была вовсе не молекулярная биология. Ahí los temas que trataban eran los temas de la biología molecular. А наоборот, самый больной вопрос там был, как получить доступ к какой-нибудь научной статье. Y el tema más importante ahí era de qué forma uno podría tener acceso a algún artículo científico. Ну, то есть люди сталкивались с той же проблемой, с которой я столкнулась 2 года назад, когда писала свой диплом. O sea, las personas se encontraban con este mismo problema con el que yo me había encontrado hace 2 años cuando estaba escribiendo mi tesis de grado. Ну, то есть они пытались читать научные журналы, и все было платное. Ellos trataban de leer las revistas científicas, pero todo era pagado. И тогда эти люди шли на научные форумы и создавали там темы. Помогите, пожалуйста, скачать какую-нибудь научную статью. Y entonces esas personas se reunían en los foros y el problema que discutían, que decían, por favor, alguien me puede ayudar para tener acceso a uno u otro artículo científico. Ну, то есть где-то в 2011 году вообще весь научный интернет кричал «помогите». O sea, en 2011, todo lo que era el internet científico, todo el mundo decía ayuda. То есть эта проблема была очень серьезная. O sea, este problema era un problema muy serio. И тогда я решила создать сайт, с помощью которого люди смогут автоматически открывать такие научные журналы бесплатно. Y entonces yo decidí hacer un sitio web a través del cual las personas hubieran podido tener acceso a todos los artículos necesarios científicos de una manera gratuita. Ну вот, на слайде вы видите примерная схема того, как он работает. Ahí en la pantalla ustedes ven aproximadamente de qué forma está funcionando el sitio. Ну, то есть есть университеты, которые подписаны на разные научные журналы. O sea, existen las universidades y ellos están asociadas con diferentes revistas científicas, o sea, que ellos tienen acceso a diferentes revistas científicas. И университеты выдают своим сотрудникам и своим студентам пароли. Y las universidades entregan a los estudiantes y a el personal de las universidades los passwords, o sea, las contraseñas. И используя этот пароль, ну, студенты могут заходить в библиотеку своего университета через интернет и читать научные журналы. Y teniendo esta contraseña, entonces los estudiantes tenían el acceso para leer ese tipo de revistas y los artículos científicos.
Ну, что делает Sci-Hub? Он собирает множество таких паролей, и потом как бы сам заходит в библиотеку от имени студента и скачивает научные журналы, к которым есть доступ. ¿Qué es lo que hace Sky-Hub? Entra en estas universidades o en los accesos que tengan esas universidades como si fuera un estudiante de la universidad. Entonces ahí copia la contraseña y de esa forma ahí va bajando o descargando los artículos necesarios científicos. Ну, когда я запустила Sci-Hub только 5 сентября 2011 года, то он был подключен всего к 4 университетам. Cuando yo empecé con el proyecto de Sci-Hub, que eso era el 5 de septiembre de 2011, entonces estaba ligado solamente con 4 universidades. И также у Sci-Hub не было еще никакой базы статей. Y en ese momento Sci-Hub no tenía ninguna base suya propia. Но и то этого хватило. То есть реакция была вообще взрывная на проект. Pero de todas formas, aunque era bastante poco lo que se hizo, de todas formas la reacción era como una explosión. La gente reaccionó muy positivamente. Ну, то есть люди просто танцевали от радости, и все меня хвалили. O sea, las personas simplemente bailaban y danzaban de la alegría y todo el mundo me halagaba. Ну, абсолютно никто там не считал, что это там какое-то там воровство или что-то плохое. А наоборот, все радовались, что наконец-то появился доступ к научным журналам. Y nadie, absolutamente nadie pensaba que eso era un robo o piratería. Simplemente todas las personas tenían una gran alegría de poder tener el acceso a la información científica. Почему так? Ну, в принципе, сейчас в науке сложилась ситуация, что научное сообщество находится в конфликте с издателями, которые выпускают вот эти научные журналы. ¿Por qué así? Porque ahora todo lo que es la comunidad científica en ese momento se encuentra como teniendo un conflicto con todo lo que son las editoriales que están publicando lo que son los artículos científicos. Потому что научные издательства получают огромные доходы или сверхприбыли за счет того, что они закрывают доступ к информации. Porque las editoriales científicas tienen un gran lucro, unas ganancias enormes, precisamente porque ellos hacen el acceso a la información, cierran ese acceso, lo hacen que sea eso pagado. Есть такая статистика, которую вы видите на слайде, которая говорит о том, что доходы научных издательств, они больше, чем доходы таких огромных компаний, как Google, там, BMW и так далее. Existen las estadísticas que ustedes están viendo en la pantalla que ahora estoy compartiendo y eso testifica de que esas editoriales muchas veces tienen el lucro mucho más grande que el mismo Google o una compañía automovilística tan grande como BMW. Ну, сейчас уже в течение 30 лет, начиная с 1991 года, предпринимаются попытки эту ситуацию изменить. Y ahora ya desde hace como 20 años, empezando desde el año 1991, están haciendo los intentos para poder cambiar esa situación. Ну, появилось в науке мощное движение за открытую науку или за открытый доступ. Y en la ciencia apareció una corriente muy poderosa para tener el acceso libre hacia la información científica. Ну, то есть призывают к тому, чтобы все научные журналы, они были бесплатны для чтения, ну, и чтобы не было никаких подписок.
Eso quiere decir que lo que tratan de hacer de que todas las revistas, todas las publicaciones científicas sean de libre acceso y que todas las personas que quieran puedan leerlas sin ninguna limitación. Ну, несмотря на то, что это движение, оно существует вот примерно еще с 90-х годов, как бы не было особого прогресса. A pesar de que este movimiento ya existe como desde los años 90, pero no han podido lograr un progreso muy grande. Ну, то есть еще вот в 2009 году, посмотреть, если статистику, то по медицинским журналам, то там 80% оставалось в закрытом доступе журналов. Si vamos a ver la estadística del año 2009 también, por ejemplo, lo que se trataba de la información científica medicinal, tenían como 80% de la información que tenían el acceso no libre, el acceso que era cerrado, o sea, pagado. Поэтому в 2011 году появился проект SciHub, чтобы решать эту проблему. Por eso en 2011 apareció el proyecto SciHub para poder resolver este tipo de problemas. Но, естественно, SciHub сталкивается с активным противодействием со стороны научных издательств. Por supuesto, eso quiere decir que SciHub tiene mucha oposición de parte de lo que son las editoriales científicas. Ну, на проект постоянно подают в суд. Constantemente están empezando los procesos judiciales contra SciHub. Ну, к примеру, в 2015 году научное издательство Эльзевир подало на SciHub в суд Нью-Йорка. Por ejemplo, en 2015, una editorial científica ha empezado el juicio con la suma de $15 millones por los daños y perjuicios. И в итоге суд Соединенных Штатов Америки оштрафовал SciHub на $15 миллионов. Y como consecuencia, entonces fue indicada la multa a SciHub de $15 millones. И запретил его деятельность. Y fue prohibida ya el funcionamiento de este sitio web. Ну, правда, я не платила штраф, а SciHub продолжает работать. Pero bueno, yo no tuve que pagar, no pagué ninguna multa y SciHub sigue funcionando. Но были и другие суды, и во многих странах доступ к сайту SciHub блокируется на уровне провайдера. Sí, también existieron otros juicios en otros países y en muchos países el funcionamiento de SciHub se limita al nivel del dominio. Ну, потому что по текущему законодательству как бы деятельность SciHub, она считается ну, почти воровством. Porque si tener en cuenta todo lo que son las leyes actuales contemporáneas, el funcionamiento de SciHub pues, se considera casi que como un robo. Ну, что на это отвечает SciHub? ¿Y qué es lo que contesta sobre eso SciHub? Что это право человека, которое прописано даже в Декларации прав человека ООН. Que eso realmente es un derecho humano y este derecho está inscrito en lo que son los derechos humanos de la ONU. Ну, у каждого человека есть право, во-первых, участвовать в научном прогрессе, а во-вторых, есть право получать информацию. Cada persona tiene, en primer lugar, participar en lo que es el progreso científico y, además de eso, como segundo lugar, es recibir información. Поэтому, если так задуматься, то эта деятельность вот этих научных издательств, она нарушает права человека. Si nosotros lo vamos a profundizar, entonces la actividad y las pretensiones que hacen las editoriales científicas lo que están haciendo es violando los derechos humanos.
Поэтому на самом деле штрафовать нужно их. Por eso realmente a los que hay que multar es a ellos. Ну, что насчет будущего? Я думаю, что вся информация, она станет свободной. Y si vamos a hablar del futuro, yo lo que opino que toda la información va a tener libre acceso, va a ser libre, de libre acceso. Вот. Ну вот, и все. Спасибо за внимание. Bueno, eso es, a términos generales es todo. Gracias por su atención. Muy bien. Alexandra, muchísimas gracias por la introducción de una aplicación, de una plataforma que todos hemos utilizado. Salud. Будьте здоровы, Александра. Огромное вам спасибо за вашу информацию об этом веб-сайте, который вы нам рассказали. Vamos a empezar la sesión de preguntas y de comentarios. La idea a los que nos están escuchando es hacer las preguntas en el chat para que el presidente y el vicepresidente puedan revisarlas para hacérselas a Alexandra. Мы сейчас перейдем к нашей секции, то есть к тому отделу, который касается вопросов. Вопросы будут задаваться в чате, и президент и вице-президент Ассоциации студенческой будут упорядочивать вопросы и задавать их. Y pues voy a iniciar yo como advisor de este grupo de estudiantes con una primera pregunta, Alexandra. ¿Qué planes tienes a futuro a nivel profesional y de la plataforma? Я хочу задать первый вопрос. Александр, какие у тебя есть планы на будущее, то, что касается твоей профессиональной деятельности и то, что касается этого, как это, ну вот этой страницы веб? Я вообще никогда не рассказываю о планах на будущее. Yo nunca cuento mis planes para el futuro. Eso está muy bien. Это очень хорошо. ¿Y tiene algún plan para continuar? Porque si no me equivoco, estaba aplicando para un doctorado. У тебя есть какой-то план? Потому что, если я не ошибаюсь, ты вроде бы собиралась учиться в аспирантуре, чтобы защитить докторскую диссертацию. Ну, это так, да, что я сейчас учусь в аспирантуре. Sí, dice que ahora está estudiando para esto. Voy a hacer una pregunta que tiene aquí en este momento Noelia Campos. Pregunta, ¿cuáles fueron las mayores dificultades en el desarrollo de Sci-Hub? Ноэля Кампус спрашивает, какие были основные препятствия и трудности в развитии этого вашего софтвера? Можно встречный вопрос задать? Какие у меня должны быть препятствия и трудности? Вот как выглядит создание Sci-Hub? Я сажусь за компьютер и на клавиатуре набираю код, чтобы оно работало. Можно понять, какие здесь должны быть препятствия и трудности? Quiero preguntarle qué tipo de dificultades tendría que tener yo, porque si yo me siento a trabajar en la computadora, simplemente introduzco alguna contraseña o código, ¿qué tipo de dificultad tendría que tener yo? Sí. Stephanie Escalante pregunta, ¿Sci-Hub le afecta a los científicos que publican en estas revistas? Стефани спрашивает, что Sci-Hub каким-то негативным образом влияет на тех ученых, которые публикуют свои труды в этих журналах. Нет, абсолютно никак. Наоборот, все ученые поддерживают то, что делает Sci-Hub, потому что абсолютно авторы статей не получают ни копейки от продажи доступа к своим статьям. No, de ninguna manera eso afecta a los científicos, más bien es al revés, porque realmente los que son los autores de las publicaciones científicas no reciben ni un 5 por lo que publican. Alexandra, una pregunta. Bueno, yo soy una persona que le interesa mucho la lectura y siempre busco recomendaciones de lectura. En tu caso, en estas áreas del conocimiento,
primera pregunta, ¿qué libro o qué literatura recomiendas para conocer más sobre el Open Access? Я человек, который очень много читает, я являюсь преподавателем, и я бы хотела бы спросить первый вопрос. Какую книгу, возможно, ты мне могла бы порекомендовать в этой области знаний? То есть то, что касается Open Access, то есть свободного доступа. Ну, на самом деле книг по свободному доступу очень много. У меня есть даже небольшая коллекция, которую я потом хочу выкладывать на сайте Sci-Hub. Realmente existen muchísimos libros sobre este tema y yo tengo incluso una pequeña colección que después yo quiero poner en esta página que es Sci-Hub. Fabiola pregunta, ¿considera que la ciencia haya avanzado más rápido desde la creación de Sci-Hub? Как вы считаете, Фабиола спрашивает, с тех пор, как была создана Sci-Hub, вы считаете, что был прогресс какой-то в науке, то есть это способствовало прогрессу науки? В смысле прогрессу науки? Ну, наверное, да. Я знаю, что как бы многие используют Sci-Hub, чтобы писать свои работы, магистерские, диссертации и так далее. А так как каждая диссертация – это небольшой вклад в науку. Так что, естественно, был. Sí, yo considero que sí, porque las personas que, por ejemplo, están defendiendo alguna tesis, ya sea de maestría o más, siempre están utilizando algún artículo científico para poder realizar su aporte también a la ciencia. Entonces, yo pienso que eso también hace sus aportes a la ciencia. José Cabrera, quien es nuestro presidente del grupo de estudiantes, pregunta, ¿Sci-Hub le deja algún tipo de ganancia o es meramente pro bono? Президент нашей ассоциации студентов, он спрашивает, Sci-Hub дает ли вам какую-то прибыль или это исключительно на каких-то добровольных началах и никакой прибыли вы от этого не получаете? Так, ну я тут поясню, что когда я создала Sci-Hub в 2011 году, то это, конечно, были абсолютно добровольные начала. То есть я работала веб-программистом и так и продолжала после создания Sci-Hub. И так, ну вот, переводите, я потом еще добавлю. Cuando fue creada Sci-Hub, yo simplemente estaba trabajando de programadora y después de crear Sci-Hub seguía trabajando en eso como programadora. Entonces, al principio eso era completamente como voluntariado y no tenía nada. Ahora va a seguir, dice. Как бы пользователи сами попросили добавить на Sci-Hub возможность отправлять пожертвования, чтобы они могли помогать проекту. Pero los que utilizaban Sci-Hub simplemente ellos mismos me pidieron que yo creara una opción ahí para que ellos pudieran hacer algunas donaciones a la página para que puedan para que ella pueda seguir con su proyecto y que ellas puedan ayudar de alguna forma. Так, и еще, может, да, или ладно. В общем, и некоторые пользователи предлагали сделать как бы доступ к статьям платным, но дешевым. То есть намного дешевле, чем, да, чем у того же Elsevier на сайте. Y hubo otros, digamos, otros usuarios, otros lectores de la página de Sci-Hub que también ellos ofrecían y proponían hacer lo siguiente, que si hubieran tenido el acceso a la página, pero que sea pagada, pero con una suma mínima, con muy poco dinero en comparación con todo lo demás que existían en el caso. К примеру, каждый доступ к каждой статье стоил всего 1 рубль, что, ну, это вообще какие-то копейки, то я бы получала по несколько миллионов в день. Si, por ejemplo, cada persona que utiliza el Sci-Hub hubiera puesto, aunque sea un rublo realmente en comparación con el dólar es simplemente una suma mínima, que casi que nada, pero de todas formas ella dice que ella hubiera sido ya millonaria, hubiera tenido millones por día.
Ну, я тогда подумала, что это, наверное, сделать все-таки платный доступ, это противоречило бы принципам проекта, и не стала это добавлять. Entonces yo medité y pensé que realmente hacer este acceso pagado, aunque sea con pequeñas sumas, de todas formas eso entraría en contradicción con lo que era el objetivo de ese proyecto, entonces no lo hice. Поэтому на Сайхабе только пожертвования. Ну, где-то до 2015 года я использовала эти пожертвования только для того, чтобы платить за сервера, на которых как бы работает Сайхаб. Pero digamos que hasta el año 2012 eran solamente las donaciones y yo esas donaciones las utilizaba simplemente para desarrollar el proyecto y para pagar los dominios que yo necesitaba pagar. Ну, где-то после 2015 года пожертвований уже стало побольше, и да, это, конечно, стало и мне какую-то прибыль приносить, но изначально проект, конечно, не создавался с какими-то корыстными целями. Y a partir del año 2015 ya las donaciones han sido más grandes y entonces eso sí ya le empezó a dar ciertas ganancias, me empezó a dar ciertas ganancias a mí personalmente. Pero antes de eso no tenía ninguna ganancia propia. Muy bien. Eugenio, porque tenemos varias preguntas, Alexandra, entonces estoy tratando de escoger las У que нас puedan. несколько вопросов, и я пытаюсь выбрать, с чего начать. Eugenio, que es estudiante, me imagino, del tecnológico, pregunta, agradece primero el trabajo y pregunta, ¿cómo puede él como estudiante apoyar a Sci-Hub? Eugenio, который является студентом и, скорее всего, технологического института, он спрашивает, каким образом он, как студент, мог бы оказать какую-то поддержку SkyHub. Что он имеет в виду? Он имеет в виду денежное пожертвование? ¿De qué está hablando precisamente? ¿De una donación o de alguna otra cosa? Cualquiera, ya sea donación o algún apoyo, no sé, en general. Он говорит в общих чертах, то есть это может быть денежная поддержка или что-то еще. Ну, если по поводу денежной поддержки, то Сайхабу, в принципе, труднее собирать пожертвования, так как проект этот нелегальный, то это собирать пожертвования намного труднее, чем легальным проектом, таким как Википедия. Como este proyecto no es un proyecto legal, entonces SkyHub tiene como algunos problemas de recibir las donaciones en comparación con otros. Так, потом, если касается неденежной, то, к примеру, было бы довольно полезно добавить ссылку на SciHub в своей статье. Ну, к примеру, в разделе благодарности. Y si está hablando, por ejemplo, de algo que no sea una donación y que no tenga nada que ver con el dinero, no estaría mal si que usted, si está escribiendo algún artículo, entonces en ese artículo, donde, por ejemplo, agradece por cierta colaboración, ahí ponga el link donde está la indicación a la página esta de SkyHub, para agradecer que eso le ayudó para realizar su trabajo científico. Eso está muy bien. Una pregunta que tienen en Facebook Live, la hace Gabriel Jiménez. Gabriel dice, Alexandra defiende el Open Access, pero ahora las revistas que optan por esta forma de Open Access le cobran a los autores de la investigación. Esto, la pregunta es, ¿esto de alguna forma no va en contra de democratizar la información y el objetivo de Sci-Hub? Значит, это по Фейсбуку задается вопрос, человек, который с фамилией Хименес, он говорит, что Александр настаивает на Open Access, но сейчас все, что касается Open Access, они тоже берут какие-то деньги за это. То есть это не противоречит ли самому созданию вашего сайта и вашей идеологии? Ну, мне, конечно, не нравятся вот эти вот платные Open Access, когда автор платит. Но все равно это, мне кажется, меньшее зло, чем система подписок.
A mí, por supuesto, que tampoco me gusta que cuando los autores tienen que pagar a ese Open Access, pero de todas formas eso me parece que es un menor mal que el sistema cuando una persona tiene que inscribirse a cierto sitio y estar pagando. А вообще я считаю, что публикации должны быть бесплатными для авторов и для читателей. Y yo realmente creo que las publicaciones tienen que ser gratuitos tanto para los lectores y tanto para los autores. Juan Carlos Valverde pregunta, es una pregunta más filosófica, o bueno, ¿qué acciones puede tomar la comunidad científica para armonizar y mejorar la relación que tiene el público con la ciencia? Значит, следующий вопрос, который задается, что можно сделать для того, чтобы гармонизировать отношения между, armonizar relaciones de quiénes y quiénes? Me imagino, entre los científicos, armonizar la comunidad y la ciencia, la comunidad en general y la ciencia. Каким образом, какие действия можно предпринять для того, чтобы гармонизировать отношения между обществом в целом и между наукой и учеными? Ну, я считаю, что, наверное, ученым следует больше рассказывать о своей работе обществу, создавать какие-то, вести популярные блоги и так далее. Yo considero que quizás los científicos deberían de contar más a las comunidades sobre su trabajo científico y quizás crear unos blogs donde ellos puedan contar sobre su trabajo, que sean blogs científicos para que la gente común y corriente pueda enterarse también de todo. Luis Gómez agradece, dice que de parte de muchos estudiantes universitarios le da las gracias por la herramienta que les ha brindado. Луис Гомес от имени всех студентов благодарит вас за ту работу, которую вы проделали, и это очень помогает многим студентам. Y la pregunta es, ¿qué se siente haber ayudado a tantas personas en su desarrollo profesional? Что вы чувствуете после того, как вы смогли помочь такому количеству людей в их профессиональном развитии? А что я должна чувствовать? Я не понимаю вопроса. Que dice que qué es lo que tengo que sentir. No entiendo muy bien la pregunta. Sí, yo me imagino que la pregunta de Luis va más a que es más confirmando el orgullo que ella debe tener y la felicidad de saber que le ha ayudado a tantas personas. Estoy leyendo entre líneas. Этот вопрос, скорее всего, является таким утверждением, что, скорее всего, вы должны чувствовать гордость и удовлетворение от того, что вы смогли помочь такому количеству людей. Нет, ну тут есть двоякая как бы вещь, потому что Sci-Hub же нелегальный проект, по текущему законодательству я преступник. Aquí hay que tener en cuenta que Sci-Hub es una cuestión ilegal y entonces, según las leyes de ahora, yo soy una criminal. Потом, во-вторых, несмотря на то, что Sci-Hub это действительно невероятно популярный проект, и очень многие ученые его хвалят, за несколько лет работы он не получил абсолютно ни одной премии. Y a pesar de que Sci-Hub es un proyecto que tiene muchísima popularidad y muchos científicos lo halagan también, pero por tantos años de servicio, el Sci-Hub no ha recibido ni un solo premio. Так что, ну, даже какие-то небольшие открытия, они отмечаются премиями, какими-то научными наградами, а Sci-Hub на самом деле всего этого лишен. Realmente incluso algunos descubrimientos científicos que son muy pequeños, generalmente les dan algún premio, aunque sea pequeño. Y Sci-Hub no ha tenido nada de eso, absolutamente. Bueno, pues dígale que de parte de Costa Rica, ella más que cuando termine esta pandemia, será más que bienvenida en Costa Rica para hacerle el reconocimiento que se merece de los estudiantes y científicos costarricenses.
когда закончится эта пандемия, вы многократно приглашаете сюда, в Коста-Рику, для того, чтобы вам показали страну от имени студентов и всех ученых этой страны. Ух ты, здорово. Qué bien. Stephanie Monge pregunta que es un gran honor escucharla y gracias por lo que está haciendo, que la admira mucho. Стефани говорит, что она восхищается вами очень сильно и очень счастлива, что она может быть сейчас с вами разговаривать. Y la pregunta es, ¿qué diría a las mujeres latinoamericanas para animarlas a relacionarse en los campos de ciencia y tecnología? И вопрос такой, что бы вы могли сказать, какое сообщение, какое послание вы хотели бы передать латиноамериканским женщинам для того, чтобы они принимали участие в научном сообществе? Ну, наверное, не сдаваться. Seguramente no darse por vencidas. А потом я думаю, что было бы полезно женщинам объединяться и создавать какие-то женские кружки, проекты и группы. Además, yo creo que sería muy bueno que las mujeres se unan y formen algunos grupos de mujeres y algunos círculos de mujeres. Nosotros tenemos que agradecerle a Alexandra, y le comento porque muchas personas nos han preguntado por qué organizamos este café. Мы хотим поблагодарить очень Александру, и очень многие люди спрашивали, задавали нам вопросы, почему мы создали вот это вот Cybercafé. Y sobre todo porque nuestro grupo de estudiantes es de una sociedad, de una editorial científica. И особенно этот вопрос задавали, потому что наша группа наших студентов, они принадлежат научному сообществу. Y de mi parte, agradecerle porque creo que es importante este debate y la necesidad de continuar este debate, del debate entre los editoriales y el Open Access. И с моей стороны я тоже хочу вас поблагодарить. Я думаю, что обсуждение этого вопроса, то есть то, что касается научного сообщества и издательств, это очень важный вопрос, который стоит и нужно обсуждать. Y mi pregunta termina en, actualmente, Alexandra, en tu país o en esta región del mundo, ¿se está dando este debate entre los científicos, entre las editoriales y el Open Access? Я хочу задать тебе, Александр, такой вопрос. В твоей стране или, может быть, в каких-то других странах вводится, то есть проводится ли вот это обсуждение отношений между издательствами и Open Access? Ну, нет, в моей стране нет. No, en mi país este debate no se realiza. Ok. Pregunta Eddie. ¿Qué alternativa propone ella para financiar, para justificar que las editoriales no tengan que cobrar por las publicaciones? Пропondría ella. Эдди спрашивает, что бы вы могли предложить, каким образом можно это финансировать для того, чтобы издательства не брали деньги вот за этот Open Access, за свободный доступ. Ну, мне кажется, финансирование за счет пожертвований – это хороший подход. A mí me parece que el financiamiento a través de las donaciones, eso es una buena práctica. Sí. Creo que vamos a completar. Bueno, recordarle a Alexandra que la idea de estas charlas son cafés virtuales. La idea era tomar un café, pero sé que es un poco tarde en Rusia, en Kazajistán. Así que espero que se tome, aunque sea algo, un té antes de dormir. Обычно наше Cybercafé, он потому так и называется Cybercafé. Обычно мы как бы даже пьем кофе в такие моменты. Я знаю, что в России, то есть в Казахстане сейчас довольно поздно, поэтому я надеюсь, что вы, может быть, вместо кофе выпьете какой-нибудь чай. Хорошо. Está bien. Y agradecerle a ella por el tiempo, porque sabemos que es tarde en su país y que dedicar a un tiempo para nosotros, pues es verdaderamente un honor.
И мы хотим вас поблагодарить. Мы знаем, что в России сейчас, конечно, уже довольно поздно. И очень мы благодарны за то, что вы присутствуете и уделили нам свое время. Для нас это А вот там честь. там какой-то вопрос про хакеров в чате. Можно перевести, что это за вопрос? Dice que ahí en el chat hay alguna pregunta que se trata de hacker, que si podría traducir por favor esa pregunta. ¿De hacker? ¿Cuál? ¿Sí? ¿Cuál pregunta es la de hacker? Ну, последний вопрос. Dice que la última, no sé. No, la última pregunta dice, ¿por qué no hacer Sci-Hub anónimamente? Es la última Нет, pregunta. последний вопрос касается не этого. Они говорят, почему не сделать вот Sci-Hub, чтобы это было анонимным сайтом. А как это в смысле? O sea, que el sitio en sí sea anónimo o de qué forma, de qué es lo que está hablando. Eso es. Doña Jimena, la que preguntó, puede, por favor, si quiere escribirnos un poquito rápidamente qué quiere decir con la pregunta, se lo agradeceríamos. Сейчас спрашивают эту женщину, которая задала этот вопрос, потому что они тоже не совсем поняли, о чем идет речь. Es decir, que no se le... anónimamente, para que no se le criminalizara a ella directamente. То есть сделать анонимным это для того, чтобы вас не считали, вас лично не считали никакой преступницей. Ну, наверное, тут вопрос в том, почему я изначально не стала анонимной. O sea, seguramente ella lo que quiere preguntar es por qué desde el principio yo no lo hice de una forma anónima. Exactamente. Да, именно так. Да, ну, потому что я считаю, что как бы открытый доступ – это не преступление, и нужно открыто выступать за эту идею. Eso lo hice porque yo considero que el libre acceso, open access, eso no es ningún crimen y yo pienso que hay que divulgar esas ideas de una manera abierta. Muy bien. Вот. Но, во-вторых, есть, конечно, и определенный эгоистический мотив, то есть если есть какой-то сайт, который считается который многие люди считают, что это что-то гениальное, то, наверное, будет как-то обидно, если его создание будет приписывать какой-то анонимной команде хакеров. Yo creo que, no sé si es una manera un poco egoísta de pensar, pero yo creo que sería como un poco despreciable o es un poco ofensivo de que si van a decir que este sitio web fue creado por algún equipo de los hackers. Muy bien. Quisiera preguntar. Там еще какой-то вопрос есть. Dice que ahí hay otra pregunta y quiere contestarla. Sí, dice, ¿cuál es el siguiente paso para pasar a otro nivel como comunidad científica? Какой, по вашему мнению, следующий шаг для того, чтобы перейти на другой, на следующий более высокий уровень в качестве научного сообщества? Ну, я не знаю. Наверное, нужно пока разобраться с тем, чтобы Sci-Hub стал легальным. Ну, то есть, чтобы перестал считаться чем-то криминальным. Bueno, yo no sé, pero creo que primeramente lo ideal y lo mejor sería hacer algo para que Sci-Hub sea como legal, que no sea ilegal. Ну, то есть, лично я думаю об этом. Personalmente yo es lo que yo pienso sobre esto. Sí. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Alguien que quisiera hacer algún comentario final, alguna pregunta adicional a Кто-то еще Alexandra? хочет какой-то задать вопрос или, может быть, сделать какой-то комментарий? Ok. Pregunta Josefina. ¿Existe el riesgo de que hackeen la página? Josefina спрашивает, существует ли какой-нибудь риск или какая-нибудь возможность, что эту страницу могут хакеры использовать и сделать так, чтобы она исчезла?
Ну, в принципе, за несколько лет работы проекта этого не случилось. Bueno, en principio, en todos los años que el proyecto existe, no ha surgido esto. Даже если, ну, как бы, если что-то случится, что сайт удалят, то его легко можно будет снова восстановить. Incluso si hicieran algo que la página SkyHub desapareciera, es muy fácil después volverla a subir y restablecerla. Voy a hacer las últimas dos preguntas que además están muy complementarias, son muy complementarias. Я задам еще последние два вопроса, которые дополняют один другой. Que son de Montserrat Matamoros y de Johnny. Ellos en primer lugar... Ага. Sí, perdón. Они спрашивают в первую очередь. Ellos en primer lugar le agradecen el impacto que ha tenido en sus vidas y a grandes rasgos la pregunta es que si ella se imaginaba el impacto que iba a causar esta plataforma actualmente desde que la creó. Ну, во-первых, эти два человека оба, они хотят поблагодарить вас, потому что это изменило полностью их жизнь, и хотят спросить, когда вы создавали этот сайт, вы могли себе представить, что это будет иметь такой вот успех и иметь такое влияние на научное сообщество и на жизнь вообще? Ну, нет. Ну, то есть, хотя SciHub, он сразу как бы стал успешным, но в российском научном soобществе. И мне, в принципе, этого успеха было достаточно. Bueno, no me imaginaba así a grandes rasgos, pero le puedo decir que desde el principio, desde el comienzo prácticamente, SkyHub ha tenido éxito en cuanto a la comunidad científica. Y para mí eso, en general, a nivel general, para mí era suficiente. Ok, creo que queda aquí una pregunta que voy a hacerle, si no hay problema, para hacerle una pregunta más. Можно еще один вопрос задать, если нет никаких проблем. Richard Carit. Detrás de las publicaciones hay un equipo de revisión que asegura la seriedad de la revista. ¿Se ha pensado que SciHub asuma esta tarea para que se envíen los papers a ellos directamente a SciHub para revisar? Обычно, когда речь идет о каких-то научных публикациях, за этими научными публикациями есть целая команда, которая занимается проверкой научных данных. У SkyHub есть тоже какие-то люди или сотрудники, которые занимаются или будут этим заниматься. Ну, в смысле, что ты имеешь в виду? SciHub же не публикует научные статьи, то есть зачем мне проверять какие-то данные? O sea, ¿de qué es lo que exactamente estás hablando? Porque SkyHub, de su parte, no está publicando ninguna clase de artículos. Entonces, ¿para qué yo voy a estar haciendo revisiones de la parte científica de las publicaciones? Sí. Si quiere contestar y escribirnos, Richard, que fue el que hizo la pregunta, como contrarrespuesta, adelante. Он предложил человеку, который задал вопрос, если есть какое-то еще уточнение, чтобы он это сделал. Alexandra, se imagina que en parte, me imagino que esa parte tiene un costo, por eso pregunta. ¿Pero cuál parte? No entiendo. Yo tampoco. Bueno, no se preocupen, Richard, luego nos explicas y tratamos de avanzarle. Por cierto, Alexandra, si hay una serie de preguntas que queden pendientes, ¿te las podemos enviar por correo electrónico? Александр, я хочу тоже так спросить, если будут у нас возникать какие-то вопросы, которые здесь на данной встрече мы не сможем задать, мы можем тебе посылать на электронную почту какие-то вопросы, чтобы ты, может быть, смогла бы нам ответить? Можно, но не так, что это постоянно, а, например, все вопросы собрать в один большой e-mail и отправить.
Вот так. Sí se puede, pero que no sea así como que todo el tiempo, simplemente que hagan una recolecta o una recopilación de todas las preguntas, me hagan un mail grande y me lo envían. Entonces ahí sí yo puedo contestar. Sí. Sí. Daniel Alvarado, Olga, que pregunta. Да. Hey. I think you understand, Alexandra, that one. Что вы поняли, какой вопрос я не видела. И, по-моему, он был Нет, там про хакеров. Вот комментарий. Es que ella había leído una pregunta la palabra ser y entendió hackear, entonces seguramente por ahí fue que Daniel quería aclarar nada más. Alexandra, muchísimas gracias de parte del el Student Chapter del Tecnológico de Costa Rica. Большое спасибо от имени сообщества научного костариканского. Esperamos nuevamente, te lo digo, de parte de nosotros, de mi persona y estoy seguro de mi grupo de estudiantes, eres más que bienvenida en Costa Rica. И я уверен, и от моего личного, и от меня лично, и от всех наших студентов, и моих студентов в частности, мы тебя ждем в Коста-Рике, добро пожаловать. Así que ojalá. Thank you too. Y espero que pase una muy buena noche y muchísimas gracias. Ну, я надеюсь, что у тебя будет очень хороший вечер, и огромное тебе спасибо. No sé si ella quiere hacer un comentario final. Может быть, кто-то хочет сделать последний комментарий, или вы, Александра? Да нет, вам большое спасибо за приглашение, все понравилось, спасибо за компанию. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación que me han hecho y muchas gracias por la Sí, muchísimas gracias a todos. Quiero terminar este café virtual del día de hoy agradeciéndole a todos su presencia acá. Cualquier consulta que les quede pendiente, por favor, nos la pueden hacer llegar al acschaptertech@tech.ac.cr. Большое спасибо всем за участие, за то, что вы пришли на эту встречу, в это Сиберкафе. Если будут возникать какие-то еще вопросы, то вы можете послать по тому адресу, который он только что назвал. Esperamos contar con esta cantidad de público de ahora en adelante en las actividades organizadas por nuestro grupo de estudiantes. И надеемся, что на следующих наших встречах будет присутствовать тоже такое количество или большее количество людей, которые собрались сегодня. Nuestro grupo de estudiantes y el Student Chapter de la ACS lo que busca es la divulgación y permitir el debate científico serio. Наше студенческое сообщество ищет возможности для того, чтобы мы имели серьезные научные обсуждения. Muchas gracias. Buenas tardes en Costa Rica. Buenas noches, Alexandra. Большое спасибо. Доброй ночи, Александра, и вам всем доброго дня. У нас другое время. Ладно, тогда до свидания. Y a doña Olga también muchísimas gracias por la Hasta traducción. luego. Gracias. Меня тоже поблагодарили. Спасибо, ладно.